Good afternoon mga kasurtis kadik mga kabisyo. Good afternoon, maayong hapon sa tanan no. Maayong hapon sa tanan. Kiyom-kiyom na usab. Mag-update pahabol na usab kita karon no. Kay medyo takilid ang ating laban ngayon. Medyo takilid. So, pagsikapan natin ngayon na makabawi. Kuya din, update pahabol para sa alas 7, alas 8 at alas 9 ng gabi. So, kahapon yung ating update pahabol, naka-last 2 lang tayo, no? Hopefully ngayon makuha na tayo na mabingwit na talaga natin ng buo, no? Okay, update pahabol. Kuya din, update pahabol. Kuya din, update pahabol. Kuya din, update pahabol. 029-401-480 440. Kuya din update pahabol. Kuya din update pahabol 09-401-480-440. Good luck and God bless. Baba. Diyos mabalos. I love you all.